जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु आज आम बनवा उषुना चाउल स्वादिष्ट जलखिया नरम नरम जलखिया पाटे पको मिल छोट ठारू बड़ पर्यंत समस्त पसंद आसो। पिज्जा बर्गर खाऊ यदि खाऊँ थे एमती घरे बनातु आपने बाहर खाद्य भी खाଇବା भूलीजे। बहुत नरम उषुना चाउल भी खाଇବା भी देहपाई भल समस्त पसंद आसो। प्राय समस्त अरुआ खाଇବା भल पाने उषुना चाउल थे एमती नरम नरम रेसिपी बनातु केते नरम होती। मुझे रेसिपीटा बनाऊँगी प्रथम रू शेष पर्यंत देखूँ। आपण मानक भल लगे गोटे कमेंट माध्यम जनइबे। आ चलतु आम रेसिपी आरंभ करवा सह सरल उपाय। तो बंधु देखो आलू मु चारटी छोट साइज आलू मो चोपा छड़े एमती गुंड गुंड कटा हो जाइए। आम कल गोटे टमाटो एमती गुंड गुंड काटिदवा। गोटे गाजर चोपा छड़े एमती गुंड गुंड काटिदवा। आपण मैंने आउ जेकोसी परिवा भी पकई पारती। ये सब कटा हो जाइए। कड़े बसई देजी आ सोरिष तेल पकईदवा 2 चामच सोरिष तेल। आपण सोरिष तेल रिफाइन तेल बनई पारती। तेल टे गरम हवा जीरा सोरिष पकईदवा आपको फुटा को दबा। से फुटीगला गोटे पियाज गुंड गुंड कटा हो जाइए। आम कटा पियाज को पकईदवा तेल रे खाली हल्का कि भाजवा तो पोड़पोड़ कर भाजवानी। पियाज हल्का भाजी हो गला आम से कटा होता प्रथम गाजर पकईवा। पकई गोटे मिनिट पर्यंत गाजर को पियाज को एकाठी प्रथम भाजवा। भजा हो गला गोटे मिनिट हो गला आम से कटा होता आलू पकईवा। आलू को आम प्रथम गोटे मिनिट पर्यंत भाजवा तार कंचा गैस हुआ पर्यंत। से आम स्वाद नहीं लुण पकईवा। हलदी गुंड पकईदवा कलर अनुसार आम अधा चामच हलदी गुंड नहीं जाइए पकईकि आम भाजवा। जाल टे कम दबा जाल टे जोर दबानी। आम प्रथम भाजीदवा आलू गाजर सब भाजी हो गला आम से कौन करवा जीरा जीरा गुंड आ धनिया गुंड अधा चामच लेखा प्रथम पकईदवा। तापर करी पाउडर आम अधा चामच पकईदवा। आपण करी पाउडर बदल चिकेन मसला कि मीट मसला नहीं पारती। आम ए काश्मीर लंका गुंड अधा चामच टे कम पकईदवा टे कलर हाँपाई। आम ए राग लंका गुंड पकईदवा अधा चामच। जेहेतु मो कदे कंचा लंका नाला आपण मैंने कंचा लंका यदि पकेबे ताले लंका गुंड स्किप कर पारती। आम एमती भाजीदवा सबुतक समान भाव में मिसईदवा। देखो आमती न लगे आउटा लगे टे पोड़ा पोड़ा लगे जब लगी जाती आप अल्प टे पानी एमती छिंची दे पारती। आलूटा को आम भलसे सिझेबानी भाजवा। तादरे आम कटा होता टमाटो को पकईदवा। पकईक आम एमती गोटे मिनिट पर्यंत भाजीदवा। टमाटोटा जमी नरम हवा पर्यंत गोटे मिनिट पर्यंत घोड़े देती घोड़नी काढ़ी देखा आगे सब सीझीगला आम एमती प्रथम खेलईदवा। टमाटो भी सीझी जाइए सब भी सीझी जाइए। आम से धनिया पत्र पकईदवा। आपण चाहिए भूषण पत्र भी पकई पारती। पकईक आम एमती गोटे मिनिट पर्यंत ये भाजवा पोड़पोड़ हवा पर्यंत। तो मैंने ए गरम मसला पकई पारती। गरम मसला बदल दालचीनी गुंड पकई दौची। दालचीनी गुंड टे पकईले तो भल बास्ना हम। पकईक आम आउ गोटे मिनिट पर्यंत भाजीदवा। हो गला देखो केते सहज रेसिपी आपण मैंने समस्ते बनई पारे। छोट छुआ ना जो पिज्जा बर्गर सब खाते एमती बनइले से घरे खाइबा बहुत पसंद करेंगे। हो गला आम कड़े तलू ओल्लईदवा। भजा तक बाहर करदा गोटे पात्र को ठंडा बनईदवा। उषुना चाउल आ बिरी मुझे एकाठी बतुरी दी गोटे गिना उषुना चाउल अध गिना तल को बिरी नहीं जाती चोपा छड़ा बिरी। आपण मैंने चोपा लगा बिरी नहीं अलग बतुरी छड़े बनई पारती। मुझे निहाती 8 घंटा है बतुरी दी राति ठार बतुरी देती। आपने जिते राति जाक उषुना चाउल बतुरब उषुना चाउलटा चिकन कर बाटी हम कहीं उषुना चाउल समय लगे बतुरी को। भलसे प्रथम आग धोई आनिबा भलसे बिरी उषुना चाउल को भलसे धोई आनी। आम देखो गोटे ग्राइंडर जार नहीं जावा आम से उषुना चाउल बिरी की एकाठी नहीं जाऊँ एकाठी बतुरी देती। चोपा लगा बिरी नुह से एकाठी बतुरी अल्प अल्प नहीं चिकन कर बाटी आनिबा। अल्प अल्प पानी देकर एकाथर पानी दबा नहीं बाटी हेनी। चिकन बटा हो गला खद खदरा भी देखो ना एतेटा पूरा एमती चिकन कर बाटीदबा। आम गोटे पात्र को कौन करवा भात करदे एत बहलिया नुह ना एत पतला नुह। आम देखो मध्यम धरण एमती बनइबा। आउ जहाँ अच्छी एमती आम सबूतक पेशी आनिबा। चिकन कर बटा हो गला आम एमती गोटे चामच साइज प्रथम आग गोलीदबा। तो जमी सब जब गोटाए अंश थव सब जमी मिलई एमती आम भलसे गोलीदबा।
ଗୋଳା ହେଇଗଲା ଆମେ ଯେତିକି ବନେଇବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା। ଆମେ ଯେତିକି ବନେଇବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆଣ ବାହାର କରିଦେଲି ଆଉ ଏତିକି ବି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ବନେଇବା, ଏତିକି ଆମେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ନେଇ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଆପଣ ନଗଦ ଉପରେ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମୟରେ ଅଧିକା ସମୟ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଲେ ସେଟା ନରମ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକେଇଦେବା। ଆମେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଏମିତି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଉପରେ ଏମିତି ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ କାଟିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା। ଚୁପୁଡ଼ିକିରି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣକୁ ସବୁ ଦେବା, ସମାନେ ଏମିତି ଗୋଳି ଦେବା। ଗୋଳା ହେଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏତିକି ପତଳାରେ ବନେଇବା, ଏତେ ବହଳିଆ କରିବାନି। ଏତେ ହେଇଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା। ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେବା। ଆମେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲିରେ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିନି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧ ଚାମଚ ପକେଇଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇଦେବା। ଆପଣ ସୋରିଷ ପକେଇ ଜିରା ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ସୋରିଷ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଏଇଟା ପକେଇବା। ସୋରିଷ ଫୁଟିବାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆମେ ସେଥିରେ ଧଳା ରାଶି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଚାମଚରେ ଆଣ ପକେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଣ ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଣ ନିଆଗଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୁର ବନେଇଥିଲେ ସେ ପୁରରୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା ଭଲସେ। ଆଳୁରେ ଆମେ ବନେଇଛେ ଟିକେ ପୁରା ଫଟଫଟ। ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ଚକଟା ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏତେ ସହଜରେ ବନଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଅଧିକା କରି ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଥିଲେ ତଳେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଣ ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଳୁ ତକ କେତେ ସହଜରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣାଟେ ଘୋଡ଼େଇ ପାରନ୍ତି। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକେ କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ କମେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଘୋଡ଼ଣାଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ସେ ଜବର ବି ତାତିଗଲାଣି। ଏତେ ଛୋଟ ତଡ଼କାଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କେମିତି ଜାଲଦାର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଯଦି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ହବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହବାକୁ ଦେବା। ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏମିତି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଏମିତି ଧରିକି ତରକାରୀ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ଲଉଟେଇ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏପଟଟା ସେମିତି ଦାଗ ମାରିବାକୁ ଦେବା। ସେମିତି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ ଏମିତି କରିବାନି। ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଜାଳ ଟିକେ କମ୍ ଦେବା। ତରକାରୀ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବା। ତରକାରୀ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେବା। ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ସେମିତି ତେଲ ପକେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଲ ପକେଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସୋରିଷ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଧଳା ରାଶି ପକେଇଦେବା। ପକେଇକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଗଦ ଉପରେ 1 ଚାମଚ ଆଣ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଳୁ ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲେ ଦେଇଦେବା। କେତେ ସହଜ ରେସିପି, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଫୁଲକା ଫୁଲକା ବନୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଉ ବିରିରେ କେତେ ସୁଆଦିଆ ରେସିପି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆଣକୁ କ'ଣ କରିବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 1 ଚାମଚ, ଯେମିତି 1 ଚାମଚ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଉପରେ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ହବାକୁ ଦଗିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲଉଟେଇ ଦେବା। କେତେ ସହଜ ରେସିପି, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଉଟି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏପଟ ସେପଟ ସେମିତି ହବାକୁ ଦେବା। ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବାହାର କରିଦେବା। ଏମିତି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତକ ଏମିତି ବନେଇଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଳଖିଆ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ସବୁ ଖାଉଥିବେ, ଥରେ ଘରେ ଏମିତି ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ବନାନ୍ତୁ, କେତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ ନରମ ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ, ଥରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଛାଡ଼ିବନି। ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ସହଜ ରେସିପି ବନା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କେତେ ନରମ ହେଇଛି, କେତେ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପୁର ବି ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ହେଇଛି। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ବିନା ଶାଖାରେ ଖାଇଛ, କେବଳ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କରିକିରି ବି ଏମିତି ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଶାଖା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।